हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बाय मोहम्मद शकील। इस किताब से हम आलस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके पास होमवर्क है लेकिन आप टीवी देखना पसंद करते हैं, इसे आलस कहते हैं। हम सब कभी ना कभी आलस महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। व्हाट इज़ लेजीनेस, आइए जानते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका ब्रेन आपसे कह रहा हो कि मुझे ये काम नहीं करना। कभी कभी ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि हम उकता चुके होते हैं या हमें कुछ करने का मतलब नजर नहीं आता। कभी कभी हम आलस को इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं, इसीलिए हम फेल होने के बजाय कोशिश ही नहीं करना चाहते। लेजीनेस कैसे हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करता है? जब आप वो काम नहीं करते जो आपको करना चाहिए था तो आपको गिल्टी फील हो सकता है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए, लेकिन आप वो खुद से नहीं करवा पाते। इससे गिल्टी फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। आप ये भी सोचने लगते हैं कि आप आलसी है, बेकार है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर सकता है और आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं। लेकिन आलस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, यह आपके रिलेशन भी खराब कर सकता है। मान लीजिए आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमने या अपनी फैमिली की मदद करने में आलसी रहते हैं। इससे उन्हें लग सकता है कि आपको उनकी परवाह नहीं है या आप भरोसे के लायक नहीं है। ये आपको एलोन और स्ट्रेस में डाल सकता है। अब हम जानते हैं क्यों हम आलस महसूस करते हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करते हैं। ए बिग वन इज इंस्पिरेशन। जब हम कुछ करने के लिए इंस्पायर नहीं होते हैं तो हम में आलसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि हमें ये काम करने का कोई मतलब नजर नहीं आता या हमें नहीं लगता कि हम इसमें बेहतर होंगे। मतलब इंस्पिरेशन की कमी आलस को जन्म देती है। द सेकंड फैक्टर इज फेयर। कभी कभी हम आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के सामने फेल होने और बेवकूफ़ दिखने से डरते हैं। इसीलिए हम डर का सामना करने के बजाय पूरी तरह से कामों को करने से ही बचते हैं। फेलियर का ये डर हमें लेजीनेस में फंसा सकता है, जहां हम कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे लाइफ का मजा लेना चाहते हैं, फिर चाहे हमारा फ्यूचर ही दांव पर क्यों ना लग जाए। अल्टीमेटली ये लेजीनेस और फियर हमारी मेंटल हेल्थ को तब भी इफेक्ट करता है जब हम आखिरी मिनट तक कामों को टालते रहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ मजा लेना चाहता है। लेकिन जब समय करीब आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं और इसे कंप्लीट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इससे दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है और हम परेशान होने लगते हैं और यही चीज हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो हम आलस के लिए क्या कर सकते हैं? पहले हमें यह जानना है कि हम आलस कब और क्यों होते हैं। हो सकता है हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी है या हम फेल होने से डरते हैं। एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि आप आलसी क्यों हो रहे हैं तो आप इस पर काबू पाने के लिए कदम उठा सकते हैं। लेजीनेस को कंट्रोल में लाने के लिए एक तरीका ये भी है कि आप कामों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और दिन का एक टारगेट सेट करें। जब आप इस टारगेट तक पहुंच पाते हैं तो ये चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर और इनकरेज करता है। सेकंड चैप्टर, केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आप ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो ब्रेक लेना और कुछ मज़ेदार या जो आपको खुश करे वो करना ठीक है। कभी कभी हमें खुद को तरोताज़ा और पटरी पर वापस आने के लिए सेल्फ केयर की जरूरत भी होती है। आलस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कामों में मन ना लगना, ये आपके रिलेशंस, मेंटल हेल्थ और करियर पर बुरा इफेक्ट डाल सकता है। आलस को दूर करके हम ज्यादा खुशहाल और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। थर्ड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द लेजीनेस। आलस का मतलब सिर्फ कामों को न करने की इच्छा नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो कई सारे फैक्टर्स से इफेक्टेड हो सकता है। जैसे कि बचपन के एक्सपीरियंसेस इसे आकार देने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें हमारी वर्क एथिक और कामों के लिए अप्रोच भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ बच्चे ऐसे माहौल में पैदा होते हैं जहाँ उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएशन किया जाता है और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकरेज किया जाता है, तो ऐसे बच्चों में वर्क एथिक डेवलप होता है और उनमें आलस की परसेंटेज कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब कुछ बच्चे लगातार क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं या उन्हें खुद इंडिपेंडेंटली कामों को करने या कुछ नया सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो उनमें फेलियर का डर, आगे बढ़ने की ख्वाहिश और इंस्पिरेशन की कमी पैदा हो सकती है, जिससे आलस पैदा होता है। और जिस तरीके से हम बड़े हुए होते हैं वो आलस के बारे में हमारी परसेप्शन को इफेक्ट कर सकता है। कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है जहाँ कड़ी मेहनत और प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होने वाले बच्चे इस बिलीफ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आलस एक बीमारी है। ऐसे बच्चे जब सोशल एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाते तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आलस की तरफ हमारी सोच को आकार देने में सोशल इम्पैक्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इसके अलावा आज की दुनिया में हमारे दिमाग को आलसी बनाने के लिए और इजी सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। साथ ही आज हमें बहुत सारी वेज के जरिए ये बताया और सिखाया जाता है कि मिनिमम एफर्ट से सक्सेस हासिल की जा सकती है। हमें आराम की ज़िंदगी को ग्लैमरस दिखाया जाता है। बहुत सारे एड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए ये लोग इस सोच को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं कि आलसी होना और शॉर्टकट लेना ठीक है। जब लोगों को हार्ड वर्क और लॉन्ग टर्म के बदले शॉर्टकट सिखाया जाता है तो आलसीपन की सोच पैदा होती है। इसके अलावा लेजीनेस के लिए पर्सनल बिलीफ
اور ایٹیٹیوڈ ایک انسان میں دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ لیزینس کو ایک کریکٹر فلو یا ویکنس کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان بلیفز کو اپبرنگنگ، کلچرل بیک گراؤنڈ اور پرسنل ایکسپیرینس کے اکارڈنگ شیپ دیا جاتا ہے۔ آلس ایک کمپلیکس بیہیویئر ہے جو بچپن کے ایکسپیرینس، سوشل انفلوئنسز اور پرسنل بلیف سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ فورتھ چیپٹر، امپیکٹ آف لیزینس۔ آلس کو سمجھنا اور یہ کیسے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو آکار دیتا ہے۔ ہم آلس کے لیے اپنی سوچ کو ایڈریس کرنے اور اس پر قابو پانا شروع کر سکتے ہیں اور ایک اسٹرانگ ورک ایتھک ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے آلس ایک پریشانی بن سکتی ہے۔ جب آپ کام میں وہ ایفرٹ نہیں دے پاتے جو آپ کو دینا چاہیے تھا تو یہ چیزوں کو کہیں طرح سے بگاڑ دیتا ہے۔ جب آپ کام میں آلس محسوس کرتے ہیں تو آپ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ اپنے کاموں کو ختم نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے آپ کام کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے یا اپنا فون چیک کرنے میں بہت سارا ٹائم برباد کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنا کام ٹائم پر پورا نہیں کر پاتے اور اپنے گول تک پہنچنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کام میں لیزینس دکھاتے ہیں تو لوگوں کے لیے آپ پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساری ٹیم افیکٹڈ ہو جاتی ہے، اور جب لوگ آپ کو آلسی ماننے لگتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیں گے۔ ایک بار جب آپ آلس کو سمجھ پاتے ہیں تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ شاید آپ اپنے کام میں اکتا چکے ہوتے ہیں اسی لیے آپ آلس محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے کام میں اکتا چکے ہوتے ہیں اسی لیے آپ آلس محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کام مشکل نظر آتا ہے تو آپ انہیں چھوٹے چھوٹے اور میجریبل پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو یہ بھاری لگ سکتا ہے اور ہم اسے ٹالنا چاہیں گے، لیکن اگر ہم انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں تو ہمیں یہ آسان نظر آتا ہے اور ہمیں کم ڈرانے لگتا ہے۔ ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہوئے پروگریس دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں اور آگے بڑھنے کے لیے انسپائر کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرنا۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی سیٹ کریں کہ آپ یہ ٹارگیٹ کب تک اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ سکسٹھ چیپٹر، اوور کمنگ لیزینس۔ آلس ایک اوبسٹیکل ہے جس کا سامنا بہت سارے لوگ اپنی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے گول تک پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی پوری ایبیلٹی کا استعمال بھی نہیں کر پاتے۔ اس پر قابو پانے کا پہلا سٹیپ ہے سیٹ دا کلیئر گول۔ کلیئر آبجیکٹیو کے بنا اور کم انسپائر ہونا آپ کو کم پروڈکٹیو بنا سکتا ہے۔ انسپائر نہ ہونا اور کلیئر آبجیکٹیو کے بنا آپ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کاموں کو پورا نہیں کر سکتے۔ کاموں میں ٹال مٹول آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم دن کا کلیئر گول سیٹ کرتے ہیں تو ہمیں فوکس رہنے میں مدد ملتا ہے، اور پروڈکٹیوٹی کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ بنانا امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈسٹریکشن کو خود سے دور کرنا اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا جہاں آپ فوکس کے ساتھ اپنے کاموں کو پورا کر سکتے ہیں بنا کسی ڈسٹریکشن کے۔ لیزینس پر کنٹرول پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی مینٹیلٹی پازیٹیو ہو۔ نیگیٹو تھاٹس یا مینٹیلٹی ہمیں اور زیادہ آلسی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کا مائنڈ خوش اور ایمپتھی ہو۔ اگر آپ تناؤ میں رہتے ہیں تو یہ لیزینس کو بڑھاتا ہے۔ لیزینس کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خود کو ریوارڈڈ کرے۔ اگر آپ اپنا ٹاسک پورا کرتے ہیں تو خود کو ریوارڈ دے، جیسے کہ آپ دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے یا خود کو کوئی بھی اسپیشل ٹریٹ دے۔ پروڈکٹیوٹی کو پازیٹیو ایکسپیرینسز کے ساتھ جوڑ کر آپ اپنے دماغ کو زیادہ انسپائر اور کم آلسی بنانے کے لیے ٹرینڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ، پروکریسٹینیشن مطلب ٹال مٹول کرتے رہنا۔ پروکریسٹینیشن ہم اکثر خراب ٹائم مینجمنٹ سے کرتے ہیں، اس لیے کاموں کو پرائیورٹی دے اور ٹائم کو مینیج کرنا سیکھے۔ ٹائم لیمٹ سیٹ کرنا اور کاموں کو چھوٹے چھوٹے سمے میں ڈیوائڈ کرنا، یہ سبھی ہمیں ٹریک پر بنے رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ آلس ایک بھاری کمبل کی طرح ہے جس میں ہم خود کو لپیٹ دینا چاہتے ہیں اور یہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ امیجن کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کمبل کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ کو سارا دن ایسے ہی پڑے رہنے اور کچھ نہ کرنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے کا بھاونا ہارملیس لگ سکتا ہے، لیکن یہ روز روز آلس کی فیلنگ ڈپریشن اور اینزائٹی کے سمپٹمز ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا مطلب ہے ہر سمے اداس اور نراشا رہنے جیسا ہے، تب بھی جب ایسا ہونے کا کوئی سمبھاونا نہیں ہوتا، اور یہی لیزینس کو پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو آنند دے، مطلب آپ اور زیادہ آلسی بننے لگتے ہیں۔ یہ ساری بیڈ فیلنگ جیسے کہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ اپنے اندر وہ طاقت محسوس نہیں کرتے جس سے آپ میں کچھ کرنے کی اچھا پیدا ہو۔ پر یہ صرف آلس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کے برین کے بارے میں ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرے، خود کی سیلف کیئر کرے۔ فار ایگزامپل، اچھی اور پوری نیند لینا سیکھیے، ہیلدی کھانا کھائیے اور ریگولر ایکسرسائز کرنا بھی امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی آپ کے ریلیشن شپ بھی بہتر ہونے چاہیے جس سے آپ کا برین خوش رہے اور اس میں کچھ کرنے کی اچھا پیدا ہو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک ضرور کریں۔ ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔